आगे बढ़ते हैं नाजरीन। मुल्क में जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मईशत की ज़बूहाली है, उस पर बात करेंगे। तो बड़ी अदायगी सर पर है और पाकिस्तानी मईशत शदीद बहरान का शिकार है। अगले हफ्ते में $1 अरब से ज़ायद की अदायगी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने दुबई की 2 बैंकों को 60 करोड़ और 41 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी भी करनी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ये कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं और ये जो बहरान है ये अब किस तरफ जाएगा। एक तरफ तो अदायगियों के लिए पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ महंगाई की सूरत हाल भी बढ़ती जा रही है और इसाक डार इन तमाम सूरत हाल पर नज़र आते हैं बड़े आराम से। और IMF की अदायगी भी करनी है और मज़ीद जो दुबई के बैंक्स हैं उनको भी ये बड़ी अदायगियाँ करनी हैं। अगले हफ्ते में $1 अरब की से ज़ायद की अदायगियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी मईशत है पाकिस्तान की, वो दबाव में नज़र आती है। हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, पहले हम ज़रा उनसे बात करते हैं। उमर, बताइएगा, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना क्या कह रहे हैं? $1 अरब से ज़ायद की अदायगियाँ करनी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इस वक्त बैंक्स के पास कितना पैसा है? बिल्कुल जी, जो स्टेट बैंक के पास इस वक्त जो ज़खायर है, माली ज़खायर, वो तकरीबन $5.5 अरब के हैं और जिसमें से $4 अरब सेफ डिपॉजिट की मद में पड़े हुए हैं। $1 अरब चीन का है, $3 अरब जो है वो सऊदी अरब के हैं। और अब पाकिस्तान को ये तकरीबन $1.15 अरब की अदायगी करनी है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के पास सिर्फ सेफ डिपॉजिट ही बचने का इम्कान है। और जब ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये अदायगी जो है वो अगले हफ्ते करनी है और अगर अगले हफ्ते ये अदायगी कर दी गई और IMF से भी मामला तय ना हुए तो फिर मुआशी मामला जो है वो मजीद बिगड़ने का खदशा है। इसी हवाले से हमने ये देखा है कि कल वज़ीर आज़म ने खुद IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बात की है और इसके साथ साथ दीगर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बातचीत चल रही है। किसी तरीके से पाकिस्तान को न सिर्फ जो है वो माली इमदाद मिले और फिर इसके साथ साथ इन जो 2 बैंक हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के, इनके साथ भी इस हवाले से बातचीत जारी है कि इस जो कर्ज की वापसी है इसको रोल ओवर किया जाए, 6 माह के लिए किया जाए या 1 साल के लिए किया जाए। ये सवाल उस दिन वजीर खजाना से भी हुआ था और वजीर खजाना ने इस पर कहा था कि हमारी अब तक की कोई अदायगी जो है नहीं रुकी और ये अदायगी भी नहीं रुकेगी। लेकिन जो इस वक्त मुल्की खजाने की सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर हमारे लिए काफ़ी तशवीशनाक भी है पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो अदायगी करनी है अब वो लाजमी है। और लेकिन हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $5.5 अरब के रिजर्व्स हैं और हम कमर्शियल बैंक के जो $5 अरब के रिजर्व्स हैं हम उनसे भी नहीं ले सकते, जिसकी वजह से जो है वो यकीनी तौर पर मईशत को काफी जो है वो मसाइल का सामना। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने बताया उमर के वजीर आजम ने खुद IMF से बात करने की कोशिश की है। इसाक डार की जो पॉलिसीज थी, जिस तरह से वो बात किया करते थे कि डॉलर को भी काबू में लाएंगे, डॉलर मुल्क में भी लाएंगे, लेकिन हमने देखा कि ये सारी पॉलिसीज उल्टी पड़ गई या फिर उनको समझ नहीं आई। बिल्कुल सुमैया, जब इसाक डार पहली दफा वजारत खजाना आए, वतन वापसी हुई उनकी और हलफ लेने के बाद, तो उस वक्त मेरा सवाल उनसे यही था कि इस वक्त जो है वो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, आपने इंटरेस्ट रेट को हाई किया हुआ है। तो मैंने कहा कि आपने पिछली दफा भी आप पे इल्जाम था कि आपने डॉलर मार्केट में फेंका और डॉलर का रेट कम किया, लेकिन अब तो आपके पास डॉलर नहीं है। तो फिर उनका जवाब यह था कि हमने डॉलर नहीं फेंके बल्कि हमने $23 अरब के रिजर्व्स बनाए। लेकिन अब तो पाकिस्तान को सामने नजर आ रहा है, क्योंकि IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे और इसके साथ साथ दीगर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मामला तय नहीं हो रहे, तो मसाइल यकीनी तौर पर ज्यादा हैं। अब आर्मी चीफ भी इस वक्त सऊदी अरब में है और UAE के दौरे पर भी वो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मजीद $3 अरब जो है वो सऊदी अरब से लेने की बातचीत चल रही है। लेकिन अगर सऊदी अरब पहले भी हमें $3 अरब दे चुका है, लेकिन वो भी सेफ डिपॉजिट की मद में पड़े हुए हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह चीन ने भी $1 अरब दिया है, वो भी सेफ डिपॉजिट है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते होते तो फिर हम ये कह सकते कि चलें जी इस वक्त मईशत को इतना नुकसान नहीं है और IMF के साथ मामला 15-20 दिनों के अंदर तय हो जाएंगे और मईशत जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन सरे दस्त हमें इस वक्त ये लग रहा है कि IMF के साथ डेडलॉक जो है वो अब भी बरकरार है। अगरचे वजीर खजाना ये कहते हैं कि उनके साथ तमाम इश्यूज पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है,
لیکن IMF کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یقینی طور پر پاکستان کو پوری کرنی ہوں گی، اور وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ ہم کئی مرتبہ ان ڈیمانڈز کو رپورٹ کر چکے ہیں۔ ایک تو IMF جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو کے حوالے سے کافی تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ نان ٹیکس ریونیو کا جو ہدف ہے وہ حاصل نہیں کیا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو FBR کے ریونیو میں بھی ہمیں شارٹ فال نظر آ رہا ہے کہ جو چونکہ امپورٹس کم ہونے کی وجہ سے جو ٹیکس ہے اس جمع ہونے میں کمی آئی ہے، اور وہ ایک ریشو جو 60 سے چل رہا تھا۔ پھر سیلاب کی صورتحال ہے۔ ایک اور ایشو یہ ہے سمیہ کہ پاکستان نے جو خاص طور پر پاکستان میں سیلاب آیا تو پاکستان اس کو اس انداز سے کیش نہیں کروا سکا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران پاکستان کو بڑی امداد ملی، 1.38 ارب ڈالر جو ہے وہ IMF کی جانب سے۔ لیکن عمر ابھی وزیر اعظم بڑے پر امید ہیں کہ ڈونرز کانفرنس میں جنیوا جو جا رہے ہیں وہاں پر عالمی برادری سے ان کو ملیں گے پیسے، وہاں پر سیلاب کی صورتحال سے ڈونرز کانفرنس میں ہماری آف دا ریکارڈ جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ڈونرز کانفرنس کے حوالے سے، اور آف دا ریکارڈ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس میٹنگ کے اندر کہ میں نے کوشچن کیا تھا کہ اگر ہم ڈونرز کانفرنس میں جاتے ہیں تو ہمیں کتنے پیسے ملنے کا امکان ہے۔ تو اگر ڈونر کانفرنس میں بھی ہمیں بہت زیادہ پیسے ملے تو وہ 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 160 ملین ڈالر یعنی 16 کروڑ ڈالر کی جو فلیش اپیل کی گئی تھی اقوام متحدہ کی جانب سے، اس میں بھی ہمیں صرف وہ 160 ملین ڈالر ہی ملے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ کا جو نقصان ہے اس وقت سیلاب سے وہ تقریباً 30 ارب ڈالر سے زائد ہے، اور آپ کو سر دست جو ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ 16 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اور یہ اگر آپ کے پاس نہیں آتے تو وہ عوام جو ہے وہ پریشان ہوگی، اور پھر حکومت کو اپنے جیب سے اخراجات کرنا پڑیں گے جو حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کا اس پر کیا موقف ہے، کیونکہ آف دا ریکارڈ بھی آپ لوگوں کی اس پر گفتگو اسحاق ڈار صاحب سے ہوتی رہتی ہے؟ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب تو کافی پر امید ہیں آف دا ریکارڈ بھی، اور وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ والا اور یہ دیوالیہ والا جو لفظ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ لیکن صورتحال یکسر مختلف ہے، جو ہمیں اس وقت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھولے ہوئے ہیں، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، ادائیگیاں کرنے کے حوالے سے بھی مشکلات درپیش ہیں۔ کبھی ہم کسی ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم دوسرے انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے ہیں، کبھی ایک دوست ملک کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے دوست ملک کے پاس جاتے ہیں، تو ہمارے لیے مسائل ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔